So good day everyone. My name is Rainier Pisania. Today we'll be tackling about the lesson 9 or the local governance and decentralization. No? What is local government? So it is pertains to the activity which local officials, both elected and appointed, implement the goals and manage the resources of a local government unit. No, ang kining local government man sila itong mga ano kanang mga activity or mga kuan nga ginahimo or ginakuan sa mga local officials, both elected and appointed. So unsa nang local government unit? Kini ang mga local government units. Sa Philippines, ang mga local government units sa Philippines kay consist of 82 provinces, 149 cities, 1,493 municipalities, and 42,011 barangays. Now, these are the levels of the Philippine local government. No? As you can see there sa figure na ang power gikan sa President of the Philippines murag iyang gi-supervise general supervision lang mga kuan lang dira sa provinces, cities independent from province and autonomous regions. So matakal nato na sila unsa man na cities independent from province, unsa man na sila. Mga matakal nato na niya. So now, what is region? Region is a subnational administrative unit na comprising of several provinces having more or less homogeneous characters such as ethnic origin of inhabitants, dialect spoken, agricultural produce, etc. So kining region kay naabo ni siya katong di ba katong autonomous region. Kay katong autonomous region katong wala sila gaano gid sila sa ano ba. Example diri god. Kanang general supervision lang ba. Kanang di ba ang region kay kina subnational administrative unit comprises several provinces murag na region mga provinces di ba. Now ang katong autonomous region kay katong iyang mga provinces didto kay lahi diri ba. Di ba ang president kay murag general supervision diretso sa provinces. Kini siya kay sa autonomous region kay ang autonomous region lang ang mag-ano sa ilahang provinces ug cities. Now, next is province. Ang province this is the largest unit of the political structure of the Philippines. It consists in varying numbers of municipalities and in some cases of component cities. Walay space. It functions and duties in relation to its component cities and municipalities are generally coordinative and supervisory. Kining province, for example, kanang province of Davao del Norte, Davao de Oro, murag kuan siya ba? Big siya nga dako siya nga lugar nga consist of mga municipality, itong mga city, Now, next is ang city. City is there are 3 classes of cities. In the Philippines, the highly urbanized kanang mga syudad nga daghan kay tao, mga daghan kay namuyo. The independent component cities mo ni siya ang katong kanang cities nga independent sila sa province ba. Kanang wala sila ga salig sa province kay ilahang economy or ilahang yearly income or mga ano-ano dira sa ilaha kay mas murag taas kaysa sa basta taas siya. For example lang say kanang sa Davao City ba apil mo unta na siya sa Davao del Sur mas dako man iyang kuan iyang murag yearly something income badra or anong ginatawag siya og independent component cities. And also the last is the component cities which are part of the provinces.
where they are located and subject to their own administrative supervision. Next is the municipality. A political corporate body which is endowed with facilities of a municipal corporation exercised by a through the municipal government in conformity with law. It is a subsidiary of the province which consists of a number of barangays within its territorial boundaries, one of which is the seat of government found in a town proper or poblasyon. So, kining municipality kanang mura siya ano ba? Mura gyapon siya city pero ano siya kanang basta mailhan na to na unsay kalahian nila sa municipality ug sa city mamaya. Ma-explain ako siya. Next is the barangay. So the barangay is the smallest political unit into which cities and municipalities in the Philippines are divided. So kining barangay mo ni siya ang katong mga gi-divide na ang mga cities and municipalities. For example, barangay nanay, barangay nato. Ano siya. So it consists of less than 1,000 inhabitants residing within the territorial limit of a city or municipality and administered by a set of elective officials headed by a barangay chairman or punong barangay. So, ibalik na to diri sa province. Unsa ganito ang kanang nagapamahala sa province, like katong nagahimo og law, something inana. Na makatubag na ay piso. Sa city, ang tubagan na din yung bala ko dira. And sa barangay kay ang sanggunian duha na sila na ay sa mga kabataan ug naapoy sa kuan. Ang makatubag ana sa inig ma-play na ning video is tagaan na kog tigdo dos. Dos roy bala ko dira. Next is the evolution of Philippine local government. The evolution of Philippine local government sa una, ang tawag sa mga kapitan sa una kay Cabeza de Barangay. Next sa city, ang tawag sa una, murag yapon karon alkalde. And the province, ang tawag sa una, alkalde mayor. Nya karon kay gobernador. Next is the criteria for creation, merger, and division of local government. Mo ni akong ingon ganina nga unsay kalahian ay sa city ug sa kuan ganina. Ang kanang wala din ako nabutang ang kuan municipal. Sorry good. Next is province. Ang kuan sa province, ang land area dapat sa province kay 2,000 kilometers squared. Wow. Ang laki. And population is 250,000 with 20 million income. Sa highly urbanized kay 100 kilometers squared with 200,000 nga population, 50 million. Sa independent city, sa mga Davao City, Cebu City, Nana, same lang sila sa mga sa ubang city nga urbanized but there are component ang lot area, pero alang population kay kuan daghan malamang kay highly urbanized man and 50 million ilang income per year mantigal. Independent city 150 ang population 1,000 and 100 million same sa component city. Now, these are the roles and functions of local government unit. Ang roles nila sige. Ang aim sa kaning Local Government Code of 1991 or the RA 7610 is to transform, ang purpose ani kay i-transform ang LGU into self-reliant communities and active partners in nation building by giving them powers, authority, responsibilities, and resources. Murag kini nga law or kini nga Republic Act kay murag diri na gilahi. Anang gitagaan nag-powers and authority ang mga local government units para dili na sila magsalig dito sa taas ang kagalang-galang at charot. Mo ni ang devolved functions of LGUs.
no? The agricultural extension, community-based forestry, field health and hospital services, public works, school building program, social welfare services, tourism, telecommunications, housing, and like others like investment support. Feel na ko sa panabo kay dahil lang kasi makuanta dra. Next is unsa rin ang decentralization, guys? Teka lang. Decentralization is a transfer of power and authority from central institution to lower and local levels of a government system. Mo to, katong nga law good kanina kay mo to siya ang kuan nga murag decentralization na decentralize na ang Philippines. Tagaan nag-power ang mga kuan ana sila. Teka lang. Tagaan nag-power ang mga local levels. According to Raul P. De Guzman, or general refers to this, ang decentralization daw kay refers to the systematic and rational dispersal of power, authority, and responsibility from the center to the periphery, from top to lower levels, or from national to local governments. Siya. So, there are three forms of decentralization. Ang kining devolution, number one is devolution. Devolution, transfer of power and authority from the national government to local government units or LGUs, political and territorial. Murag, kining devolution kay pag-transfer of power authority no from the national government to local government units. Sorry. Next is deconcentration. Transfer of power, authority, responsibility for the discretion to plan, decide, and manage from central to local levels. So, kining deconcentration mo ni siya ang kanang kuan ba? Tagaan sila power nga kanang ilahang decision kay kanang lahan na gina. Dili na manghilabot ang kuan. Ay manghilabot gud ang kuan kung mali na or inana hindi na mangkuan ang higher, for example, the national government dili na mag sa mga plano sa local government para sa ilahang constituents. Anyway, the next is the bureaucratization. Tama po pronounce. It is the transfer of some public function and responsibilities which government may perform to private entities or NGOs. For example, kanang mga diba naikuan dito ba para sa nang ilahang diba the bureaucracy kay kanaman na magkuan og power or kuan sa pasa-pasa og kuan para mo efficient siya ba, diba kato. Now kini siya kay for example na ay Department of Agriculture nga sa national gyud, diba? So diri pod sa kuan, diri pod sa ato ang local na po Department of Agriculture, no? Gimuragi ko ano na pod sila functions and responsibilities ba sa mga kuan, mga government agencies and mga NGOs. Siya. Mo na ang debureaucratization. Ano yung post-Marcos dictatorship? Si Marcos. People, power, revolution, local autonomy. So, sa una kaya, kung man siya katong kay Marcos kay self-governing. Next is the granting of more powers, authority, responsibilities, and resources by the national government to local government units in order to self-reliant and active partners. So, nagsugod po ning ko ng inana niya kay ikan kay Marcos. Pero, itong kuan pa, kay Marcos yung nagsugod ni siyang kuan pagbalhin og mga powers ikan sa paghatag og powers sa mga local government. The effect of decentralization and governance. Mo yung effects nila. Mas ni-improve ang delivery of basic services such as providing medicines, equipments, and other essential supplies in government hospitals,
Oh, kay kanang kuano kaysa naman nang wala nag nay kinahanglan og kuan diri nga sa gobyerno nya pagkahuman kay gikan pas Manila didto ang kuan mga inanin-anak. Doon basta taga Manila diri. Sama ninyo gidaw. Next is the people will be closer to government. Sana all close. And improve receptiveness of the government to the people's needs. So, thank you for listening to my report na unta na may masabtan pag anda mo sa oral o quiz. Bye-bye.